बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू से जकड़ा हुआ मैदा। इसकी अलामात ये हैं: पेट में अक्सर औक़ात दर्द रहना, खाना खाने से पहले या खाने के बाद पेट के अंदर बोझ महसूस होना और गैस पेट के अंदर बनना, भूख का बहुत कम लगना, खाने की अशिया को दिल न करना और खाने के बाद अक्सर दिल ख़राब होना, उल्टी जैसी कैफियत बनना, मैदे के ऊपर बोझ और दर्द रहना, बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी मैदे का दुरुस्त ना होना। अक्सर औक़ात खिलाया हुआ जादू जो है ये आंतड़ियों और मैदों के ऊपर असर करता है और उसे पकड़ लेता है और फिर खाना खाने के बाद जो है ये सारी अलामात उस इंसान के साथ ज़ाहिर होती रहती हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर जादू खिलाया हुआ हो तो दवाइयाँ मेडिसिन असर नहीं करती, रोज़ बरोज़ बंदा परेशान रहता है। अच्छी खुराक खाने के बावजूद भी जिस्म के अंदर ताकत और क़ुव्वत नहीं आती, दिन ब दिन जिस्म जो है कमज़ोर होता है। तो ये शरई कुरानी दम जो है मैदे के इलाज के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। 21 दिन सुबह शाम तवज्जो के साथ समाअत करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खिलाया पिलाया मैदे के अंदर जितना भी जादू का असर होगा वो इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइए दम सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुन लिलमुअ्मिनीन। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुन लिलमुअ्मिनीन। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुन लिलमुअ्मिनीन। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुव शिफ़ाउन व रहमतुन लिलमुअ्मिनीन व ला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुव शिफ़ाउन व रहमतुन लिलमुअ्मिनीन व ला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुव शिफ़ाउन व रहमतुन लिलमुअ्मिनीन व ला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। अवमन कान मैतन फ़अह्ययनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फ़िन्नासि कमन मथलुहु फ़िज़्ज़ुलुमाति लैस बिख़ारिजिम मिन्हा। अवमन कान मैतन फ़अह्ययनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फ़िन्नासि कमन मथलुहु फ़िज़्ज़ुलुमाति लैस बिख़ारिजिम मिन्हा। अवमन कान मैतन फ़अह्ययनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फ़िन्नासि कमन मथलुहु फ़िज़्ज़ुलुमाति लैस बिख़ारिजिम मिन्हा। अल्लाहुम्मा आलिमल ग़ैबि वश्शहादा फ़ातिरस समावाति वल अर्द रब्ब कुल्लि शै
أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به
وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين سلام قولا من رب رحيم.